हैं हम। कभी सोचा इससे अर्थ किस स्पीड पे रोटेट कर रही है अपने इक्वेट एक्सिस पे? अंदाजन 100 माइल पर आवर गाड़ी जो है वो 120 किलोमीटर पर आवर पे जाती है, ठीक है। अर्थ कितनी स्पीड पे रोटेट कर रही है अपने इक्वेटर पे? अंदाजन नहीं, लाइट ईयर्स तो डिस्टेंस का यूनिट है ना। माइल्स पर आवर जो है वो अपने इक्वेटर पे मूव कर रही है। स्लो है, बहुत स्लो है। ये स्पीड सुनने में बहुत आपको लगेगी लेकिन है स्लो। 1000 माइल पर आवर पे रोटेट कर रही है, ठीक है, 1000 माइल पर आवर। और इससे ऊपर नीचे नहीं है, प्लस माइनस नहीं है। जिस दिन इससे प्लस माइनस हो गया तो फिर हम गए, ठीक है। इससे थोड़ा सा प्लस माइनस हुआ तो सुनामी आ जाएगा पूरी दुनिया में। आप सोचें कि अर्थ थोड़ी सी भी रुक गई तो सारे समंदरों का पानी इस स्पीड पे हम पर गिरेगा, 1000 माइल पर आवर की स्पीड पे आके हम पे गिरेगा। अच्छा, फिर अर्थ स्पेस में भी मूव कर रही, स्पेस एक्सपैंड कर रही है, फैल रही है। तो अल्लाह ने सूरह ज़ारियात में बताया, सूरह ज़ारियात है, अभी मुझे रेफरेंस भूल रहा है, कि हमने इसको बनाया कायनात को और हम ही इसे फैला रहे हैं। तो स्पेस फैल रही है, हर चीज़ स्पेस में आगे जा रही है। तो अर्थ किस स्पीड से आगे जा रही है ये भी एक अंदाज़ा अगर आप लगाना चाहें। अर्थ आगे जा रही है, हर दिन आगे जाती है। अर्थ किस स्पीड से आगे जा रही है? सूरज भी आगे जा रहा है, अर्थ भी आगे जा रही है, गैलेक्सीज भी आगे जा रही है, कायनात फैलती जा रही है गुब्बारे की तरह। और एथियस्ट कहता है ये सब कुछ बाय चांस है। यानी आप उसकी अकल देखें कि हर चीज़ की स्पीड सेट है, हर चीज़ अपने एक्सिस पे रोटेट भी कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, कुछ की एक आधे की क्लॉकवाइज रोटेशन है, और हर चीज़ एक्सपैंड भी कर रही है, स्पेस में भी ट्रैवल कर रही है, उसको अपना एलिप्टिकल पाथ भी पता है। अर्थ को समहाउ बिग बैंग के बाद पता था मैंने यहाँ आना है, सूरज से इतना दूर होना है, ओजोन लेयर बननी, ये सब वो कहते हैं बाय चांस है। यानी इस हद तक एब्सर्डिटी है कि अल्लाह ने एथियस्ट को लिफ्ट ही नहीं कराई कुरान में। एथियस्ट को अल्लाह ने, आप देख लें कुरान उठा के, एक दो बातें हैं, इसके अलावा अल्लाह ताला ने उन्हें नहीं लिफ्ट कराई, क्योंकि इतनी एब्सर्ड बातें, पागलपन की बातें। खैर, तो अर्थ जो है ना ये 67,000 माइल्स पर आवर की रफ्तार से स्पेस में जा रही है आगे। ओके, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप हर दिन 67,000 माइल दूर निकल गए। तो वो उसने मज़े की बात लिखी थी कि अगर कोई समझता है मैं स्टैग्नेंट हूँ तो वो यही सोच ले कि मैं नहीं 67,000 माइल आगे जा चुका हूँ अर्थ के साथ साथ। तो ज़िंदगी आगे बढ़ रही, हर चीज़ कायनात में इस बात की दलील दे रही कि आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। स्टैग्नेंट और लेजीनेस इसके तो कायनात वैसे ही खिलाफ है, पूरा निज़ाम इसके खिलाफ है। इल डिसिप्लिन, स्टैग्नेंट रहना, आगे ना बढ़ना, पास्ट में ही रहना, अपने स्पेस से 1 इंच मूव ना करना, सारी कायनात जो है इसके खिलाफ बात कर रही, ठीक है। तो ये कुछ मैं आपको, तो रिलेटिविटी का मैंने आपको बताया कि रिलेटिविटी जो ना स्मूथ सरफेसेस की बात करती है, रिलेटिविटी बड़ी चीज़ों की बात करती है कि गैलेक्सीज कैसे बनी, ग्रेविटी क्या है, स्पेस टाइम क्या है, वर्म होल्स क्या हैं, वगैरह वगैरह। जो क्वांटम है ना वो उसके ऑपोजिट आया, क्वांटम मैकेनिक्स, दूसरा फलसफा। वो ये था कि बजाय के बड़ी चीज़ों को देखने के सब एटॉमिक लेवल पे जाकर देखो कि चीज़ें बनी कैसे हुई। यानी रिलेटिविटी ये है कि इस मोबाइल को मैं एज ए होल देख रहा हूँ, इस पे कॉल कैसे आती सब कुछ देख रहा हूँ। क्वांटम ये है कि मैं इस मोबाइल को खोल दूँ और इसके पुर्जे अलग कर दूँ, इसकी सिम निकाल लूँ, सिम को भी अलग कर दूँ, जितना छोटा जा सकता हूँ जाऊँ। क्वांटम मैकेनिक्स ये कि जितना स्प्लिट किए जाऊँ किए जाऊँ किए जाऊँ किए जाऊँ, तो दैट इज़ क्वांटम मैकेनिक्स। अब क्वांटम मैकेनिक्स ने इतनी चीज़ों को चैलेंज किया, इतनी चीज़ों को चैलेंज किया कि एथिज्म की कमर तो वैसे ही टूट गई है इसमें 21st सेंचुरी में। अब तो बड़े बड़े फिजिसिस्ट एग्नोस्टिक हैं, वो अपने आप को एथियस्ट नहीं कहते क्योंकि डूब मरने का मुकाम है कि एथिज्म ने ये दावा किया था कि हम पीक पे पहुंच गए, हमें पता लग गया, अल्टीमेट ट्रुथ तक पहुंच गए हम, और इस दावे की बेसिस पे उन्होंने खुदा को रिजेक्ट किया, बहुत बहुत सोचे छोड़े। अब इनका मजाक उड़ता है एकेडमिक कम्युनिटी में, मैं आपको सही बता रहा हूँ। मिशियो काकू एक बहुत बड़ा फिजिसिस्ट है न्यूयॉर्क का, चाइनीज़ है आई गेस, उसको कभी आप सुने, वो गॉड पर बहुत बात करता है, गॉड इक्वेशन की बात करता है। गॉड इक्वेशन क्या है? हिग्स बोसन पार्टिकल की बात करता है, गॉड पार्टिकल कहते हैं हिग्स बोसन को। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ छोटी छोटी इसके बारे में, क्वांटम के बारे में, ठीक है। पहली तो बात कि क्वांटम मैकेनिक्स ने एटम के स्ट्रक्चर को चैलेंज कर दिया। रदरफोर्ड का जो स्ट्रक्चर था वो क्या था, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन। क्वांटम मैकेनिक्स ने कहा कि प्रोटॉन के अंदर भी पार्टिकल्स हैं, क्वार्क्स, उसको कहा क्वार्क, ठीक है।
फिर लेप्टॉन एक पार्टिकल है, सब एटॉमिक पार्टिकल, फिर उनका न्यूट्रिनो एक पार्टिकल है। इसी तरह क्वार्क्स जो है ना ये स्ट्राइक कर रहे हैं, प्रोटॉन के अंदर क्वार्क्स अप एंड डाउन होते हैं, इनको अप और डाउन क्वार्क कहते हैं। कभी आप क्वांटम को थोड़ा सा पढ़ेंगे ना, बेसिक है, अभी मैंने इतनी फिजिक्स नहीं खोली। तो क्वांटम में क्वार्क अप और डाउन उनकी मूवमेंट होती है, अप क्वार्क कहते हैं, डाउन क्वार्क कहते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, अभी मैं उसका रिलेट करूँगा इंशाल्लाह, ये बता क्यों रहा हूँ मैं आपको। तो उसने चैलेंज कर दिया कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही गलत है। फिर उन्होंने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की आप बात कर रहे हैं असल में स्ट्रिंग्स हैं, इनको माइक्रोस्कोपिक लेवल और जाएं तो ये धागे की तरह के, स्ट्रिंग्स की तरह के पार्टिकल, उसको कहते हैं स्ट्रिंग थ्योरी। ये स्ट्रिंग्स जो है ना यूं वाइब्रेट कर रहे हैं, कभी वाइब्रेशन की वजह से पॉजिटिव पार्टिकल निकलता है, कभी वाइब्रेशन की वजह से नेगेटिव पार्टिकल निकलता है, ये स्ट्रिंग थ्योरी। अब स्ट्रिंग थ्योरी जो है इसने क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स को, बिग बैंग को, बिग क्रंच को, इन सारी थ्योरीज को चैलेंज कर दिया, जिस पे फिजिक्स इस वक्त खड़ी, रिलेटिविटी को चैलेंज कर दिया, आइंस्टाइन की थ्योरी को चैलेंज कर दिया। कैसे? एक एक्सपेरिमेंट हुआ सर्न में, CERN, ये स्विट्जरलैंड में एक लैब है, बहुत बड़ी लैब है जहाँ पे सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, एटम एक्सेलरेटर और ये सारी चीज़ें। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि स्विट्जरलैंड से इटली तक एक बीम ऑफ लाइट फेंकी ऊपर पहाड़ से, बहुत ऊपर पहाड़ था। बीम ऑफ लाइट के साथ उन्होंने बीम ऑफ न्यूट्रिनो भी फेंका। कैसे फेंका? उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। उन्होंने क्या नोट किया कि बीम ऑफ न्यूट्रिनो बीम ऑफ लाइट से 400 मीटर आगे था, और ये चीज़ ने उनकी नींदें हराम कर दी कि ये कैसे हो गया, क्योंकि आइंस्टाइन के मुताबिक स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम, उससे ऊपर की चीज़ नहीं है कायनात में, स्पीड ऑफ लाइट से, ये रिलेटिविटी है। तो ये कैसे हो गया कि बीम ऑफ न्यूट्रिनो 400 मीटर, हालांकि स्विट्जरलैंड से इटली का रास्ता बहुत बड़ा है, हजारों माइल का होगा, तो 400 मीटर मैटर नहीं करता, लेकिन ये फिजिक्स के लिए बहुत मैटर करता है। इसका मतलब है कि उसने स्पीड ऑफ लाइट से भी कोई चीज सरपास कर सकती है, ये इसका मतलब है। और जो चीज स्पीड ऑफ लाइट को सरपास कर सकती है वो टाइम में बैक जा सकती है, जो स्पीड ऑफ लाइट को अचीव कर सकती है वो टाइम ट्रेवल कर सकती है, ये बेसिक आइंस्टाइन की थ्योरी है। और जो स्पीड ऑफ लाइट को भी सरपास कर जाएगी वो पास्ट में जा सकती है। ये बिल्कुल इसी तरह है कि वो शायद आपने सुपरमैन मूवी, सुपरमैन 1 जब मैं बच्चा था तब देखते थे। सुपरमैन 1 जो मूवी थी उसमें सुपरमैन का वो चाहने वाली मर जाती है कि पता नहीं कोई मर जाता है, तो वो क्या करता है कि आसमान में आके अर्थ को बैकवर्ड रोटेट कराता है। ज़ाहिर है शिर्क दिखाया हुआ कि सुपरमैन ही कर सकता है, बैकवर्ड रोटेट कराता है, बहुत तेज़ी से रोटेट करवाता है, तो वो पीछे उसकी फिर वो जिंदा हो जाती है। तो ये अकॉर्डिंग टू स्ट्रिंग थ्योरी ये पॉसिबल है, क्योंकि स्ट्रिंग थ्योरी ने ये साबित कर दिया है कि ऐसे कोई सब एटॉमिक पार्टिकल मौजूद है, फोटोन से भी तेज़ है वो, लाइट बेसिकली फोटॉन्स हैं, ओके। तो न्यूट्रिनो वो कहते हैं कि लाइट से भी तेज़ है। फिर एक एक्सपेरिमेंट हुआ हार्वर्ड में। एक्सपेरिमेंट ये था कि प्रोफेसर ने कमरे के अंदर, हॉल के अंदर स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट की, पूरा इंस्ट्रूमेंट लगाए, स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट कर ली। उनके काउंटर पार्ट जो थे वो सेम एक्सपेरिमेंट बाहर किया, उन्होंने हॉल से बाहर किया, और उन्होंने क्या साबित किया कि दोपहर के वक्त स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा हो जाती है और शाम के वक्त स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है। अब ये इतनी हैरान कुन बात थी कि स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट क्यों नहीं है। इसका मतलब ये है कि सिस्टमैटिक एरर एक चीज़ एग्जिस्ट करती है साइंस में, कि इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर हो सकता है, कंडीशंस में कोई एरर हो सकता है, या आइसोलेटेड सिस्टम होना चाहिए, वगैरह वगैरह बहुत चीज़ें। अब देखें रिलेटिविटी खड़ी किन प्रिंसिपल्स पे हुई है? असम्पशंस पे। और एथियस्ट कहता है कि वो हक है और साइंटिस्ट नबी हैं और ये बाइबल है, सारी थ्योरीज बाइबल है, ये एथियस्ट का क्लेम है। हालांकि अब सारी चीज़ें रिवर्स हो रही हैं, चैलेंज हो रही हैं, साइंस का ये मिजाज है, चैलेंज करते रहते हैं आपस में एक दूसरे को। अल्लाह ताला उनका तकब्बुर तोड़ है, सीधी सी बात है, मैं तो इसको ऐसे देखता हूँ, साइंटिफिक कम्युनिटी किसी और तरह देखती है। तो स्ट्रिंग थ्योरी ने ये बात साबित की कि मल्टीवर्स हो सकती है, एक यूनिवर्स से ज़्यादा यूनिवर्स भी हो सकती हैं, बिग बैंग से नहीं बनी। असल में वो ये कहते हैं कि यूनिवर्स इस तरह बनी है कि दो यूनिवर्स थी, जैसे एक बबल है, हज़ारों लाखों बबल थे स्पेस में, वो बबल है एक यूनिवर्स। वो बबल्स आपस में टकराए तो एक बड़ी यूनिवर्स बन गई, या वो बबल स्प्लिट हुए तो एक यूनिवर्स वजूद में आ गए, उनकी ये साइंस है।
अभी प्रूव नहीं हुई, लेकिन उन्होंने एक सोचा छोड़ा हुआ है इस पे कि इस तरह से कायनात वजूद में आई। स्ट्रिंग थ्योरी इन शॉर्ट रिलेटिविटी को चैलेंज करती है और कहती है कि नहीं, अभी बहुत सी रिसर्च होने वाली है, हो सकता है कोई चीज़ लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा हो सकता है कि आपने मैटर को सही से स्टडी नहीं किया है, हो सकता है क्या, बल्कि प्रूव हो गया कि मैटर का एंटी मैटर भी है, ठीक है। इस तरह डार्क एनर्जी, डार्क मैटर भी है। डार्क एनर्जी 73% है कायनात में, बाकी 27% जो है वो हमारी नॉर्मल एनर्जी जो नज़र आती है। डार्क मैटर तकरीबन कोई 20-25% है कायनात में, बाकी नॉर्मल मैटर है, उसका एंटी मैटर भी मौजूद है, और मैटर और एंटी मैटर आपस में इंटरेक्ट भी करता है। तो ये कुरान में बहुत से हिंट्स इसके मिलते हैं, अभी मैं उस तरफ आता हूँ। ये सारी बातें थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो रही हैं आपके लिए, इन शॉर्ट में बताना ही चाह रहा हूँ कि पीपल ऑफ इंटेलेक्ट जो है ना, वो इन बातों से कुछ चीज़ें डिराइव करते हैं। वो चीज़ें क्या डिराइव करनी, देखें, क्वांटम मैकेनिक्स ये कहती है कि सब एटॉमिक पार्टिकल शुरू होता है एटम से, उसके बाद जाता है क्वार्क पे, और उसके बाद जाता है स्ट्रिंग पे। ये 3 चीज़ें क्वांटम मैकेनिक्स बता रही। अब मैं सूरह निसा की 3 आयतें आपके सामने रखता हूँ और आप हैरान हो जाएंगे, तीनों सूरह निसा में, और तीनों का ऑर्डर एक के बाद एक है, यानी कि नंबर थोड़ा आगे पीछे है लेकिन ऑर्डर एक के बाद एक है। पहली आया वर्स नंबर 40, यस, सूरह निसा वर्स नंबर 40। अल्लाह कहते हैं इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्क़ाला ज़र्रतिन व इन तकु हसनतन युज़ाइफ़ुहा व तुअति मिन लदुन्हु अजरन अज़ीमा। Surely Allah wrongs not anyone even of the weight of a ज़र्रा एटम। ज़र्रा अरबिक में कहते हैं एटम को। अल्लाह किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करता ज़र्रे बराबर भी, और ज़र्रा कंसेंसस है स्कॉलर्स का, एटम को कहते हैं। ओके, ये बात होगी एटम की। वमन यामल मिनस स्वालिहाति मिन ज़करिन औ उनसा व हुवा मुमिनुन फउलाइका यदखुलूनल जन्नता वला युज़लमूना नक़ीरा। यहाँ पे ज़र्रे की बात नहीं, नक़ीरा की बात हुई। ट्रांसलेशन, एंड हुएवर डज राइटियस गुड डीड्स, जो कोई भी नेक अमाल करेगा, मेल और फीमेल, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, एंड इज अ ट्रू बिलीवर इन द वननेस ऑफ अल्लाह, अल्लाह की वहदानियत का कायल होगा, सच विल एंटर पैराडाइज, ऐसे लोग जन्नत में दाखिल होंगे। नॉट द लीस्ट इनजस्टिस इवन टू द साइज ऑफ नक़ीरा विल बी डन टू देम। नक़ीरा के साइज के बराबर भी उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। अब नक़ीरा क्या है, गूगल पे सर्च किया मैंने, नक़ारा, इसका रूट वर्ड है नक़ारा। नक़ारा कहते हैं टू स्ट्राइक, टू बीट, टू नॉक। नकीरा वो चीज़ है जो स्ट्राइक करती, जो बीट करती, जो नॉक करती है। अब साइंटिस्ट से कहते हैं कि क्वार्क जो है प्रोटॉन के अंदर वो बीट करता है, नॉकिंग करता है, अप एंड डाउन होता है, नॉक कर रहा है क्वार्क। तो अल्लाह ने हैरान कुन बात यह कि बात समझानी थी तो ज़र्रे का ही वर्ड आ जाता, लेकिन यहाँ पे नकीरा का स्पेशल वर्ड अल्लाह ने, नकीरा, ऐसी चीज़ जो नॉक करती है। ओल्ड मुफस्सिरीन ने इसकी ट्रांसलेशन खजूर के हवाले से की, खजूर का वो जो पीछे का हिस्सा होता है, क्योंकि ज़ाहिर है तब फिज़िक्स नहीं थी। जैसे जैसे फिज़िक्स आई, जैसे जैसे स्ट्रिंग थ्योरी आई, कुरान मज़ीद जो है वो उसके राज खुलते गए। नकीरा की बात हुई और यहाँ पे क्वार्क्स की तरफ इशारा है। मेरी ये राय है और बहुत से और लोगों की ये राय है कि नकीरा से मुराद यहाँ पे क्वार्क है, समथिंग विच नॉक्स। उसके बाद सूरह निसा में ही एक वर्स में अल्लाह कहते हैं कि अलम तरा इलल लज़ीना युज़क्कूना अनफुसहुम बलिल्लाहु युज़क्की मन यशाउ वला युज़लमूना फतीला। यहाँ पे ना नकीरा है, यहाँ पे ना ज़र्रा है, यहाँ पे क्या है, फतीला। अल्लाह कहते हैं कि हैव यू नॉट सीन दोज हु क्लेम सैंक्टिटी फॉर देमसेल्व्स, क्या तुमने नहीं देखा वो लोग जो अपनी खुदाई का दावा करते हैं। नहीं, बट अल्लाह सैंक्टिफाइज हुम ही प्लीजेज, अल्लाह जिसको चाहता है वो पावर देता है, सैंक्टिफाई करता है, पाक करता है। पाकीज़गी का दावा खुद कोई नहीं कर सकता, अल्लाह पाक करता है। एंड बलिल्लाहु युज़क्की मन यशाउ वला युज़लमूना फतीला, और उनके साथ फतीला के बराबर भी इंजस्टिस नहीं किया जाएगा। यहाँ पे बात हो रही है पाकी की, तो पाकी को इतना डेप्थ में, माइक्रोस्कोपिक लेवल में अल्लाह ने एक्सप्लेन किया है कि उन लोगों के साथ जो पाक हैं उनके साथ फतीला के बराबर भी सलूक बुरा नहीं किया जाए। अब फतीला क्या है, अरबिक सर्च करें, रूट वर्ड्स देखें। फतीला का मतलब होता है धागा, थ्रेड। तो ये क्वार्क से भी नीचे की बात होगी, और तीनों सीक्वेंस में, पहले एटम की बात हुई, फिर नकीला की बात हुई, यानी कि क्वार्क की बात हुई, और उसके बाद फतीला स्ट्रिंग की बात हुई कि इससे भी छोटा पार्टिकल अगर कोई है, और इसके बाद भी अल्लाह ने कहा इससे भी कोई छोटा है तो उससे वो भी इनजस्टिस इनके साथ नहीं होगा। तो कुरान में वो राज हैं, अगर पीपल ऑफ इंटेलेक्ट सोचने बैठें
کہ یہ کیسے لکھی گئی کتاب، یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو باتیں، یہ عربک گرامر کہاں سے آئی پروفٹ کے پاس؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ یاسین میں کہتے ہیں کہ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، یہ پوری آیا سورہ یاسین کی میرے ذہن میں ابھی نہیں آ رہی، لیکن وہ اینڈ یہاں پہ ہوتی ہے وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، کہ یہ جو ستارے ہیں، چاند ہیں، یہ جو ہیونلی باڈیز ہیں اسپیس میں، یہ سب کی سب وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، یہ سب کی سب فلک میں، آسمان میں یسبحون، سوئم کر رہی ہیں۔ یسبحون کا مطلب ہے سوئمنگ کر رہی ہیں۔ اب اگر نعوذ باللہ پروفٹس میں قرآن لکھا ہے تو یسبحون کا ورڈ کیوں یوز کیا؟ ہاؤ ڈیڈ پروفٹ نو کہ سوئم کرتی ہیں ہیونلی باڈیز؟ آئنسٹائن نے 1930-40 جب بھی اس نے یہ تھیوری اپنی بتائی تھی، اس نے کہا کہ جو اسپیس ہے نا، اٹس لائک اے سی، اسپیس سمندر کی طرح ہے، اور اس میں چاند ستارے ہیونلی باڈیز سوئم کرتے ہیں، اور جب وہ سوئم کرتے ہیں تو گریویٹیشنل ویوز پیدا ہوتی ہیں، اور ان گریویٹیشنل ویوز کی وجہ سے کائنات کا وجود ہے۔ گریویٹیشنل ویوز اس نے اس کا نام کہا۔ گریویٹیشنل ویوز کی دریافت ابھی 2015 میں یا 16 میں میرے خیال ہوئی، نوبل پرائز ملا جنہوں نے گریویٹیشنل ویوز کو پروف کیا۔ وہ ڈاکیومنٹری دیکھنے سے تعلق رکھتی، گریویٹیشنل ویوز کا جو پروف ہے۔ تو یہاں پہ جو یسبحون کا ورڈ ہے وہ کیسے براڈسن کو پتا لگا کہ میں نے یہ والا ورڈ، نعوذ باللہ اگر پروفٹ نے کتاب لکھ دی ہے تو اسی لیے قرآن لنگوسٹک میریکل ہے۔ دیکھیں، ہم جب قرآن کا میریکل کہتے ہیں نا، قرآن ایک بہت بڑا میریکل ہے، ہمارا مطلب ہوتا ہے لنگوسٹکلی، جو عربک گرامر اس میں یوز ہوئی، جو مثالیں پیش کی گئی ہیں، جو پونڈر کرنے کے لیے کائنات کے اینڈ تک آنے والے لوگوں کو تھاٹ پرووکنگ باتیں دی گئیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ نجم میں، سورہ واقعہ میں ہے کہ سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، پس میں قسم کھاتا ہوں بِمَوَاقِعِ النُّجُوم، ستاروں کی سیٹنگ کی۔ مواقع النجوم کا مطلب ہے سٹارز کی سیٹنگ کی میں قسم کھاتا ہوں۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور بے شک یہ بہت بڑی قسم ہے اگر تم سمجھو۔ اب میرے خیال میں یہ بلیک ہول کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ سیٹنگ آف دا سٹارز بلیک ہول کراتا ہے، اور بلیک ہول بہت بڑا ہوتا ہے تو یہ بہت بڑی قسم ہے، یعنی اس کا رول اتنا بڑا ہے بلیک ہول کا کہ انسان گمان بھی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح 30ویں پارے میں آئی تھنک سورہ تکویر ہے غالباً، فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ، کریکٹ می اگر میں، خنس یہی ہے، سورہ تکویر ہے، آپ لوگ کریکٹ کر دیں مجھے، خنس اور جوار الکنس، یہی ہے خنس اور کنس۔ اس کی عربک میں بہت سے روٹ ورڈز ہیں۔ مفسرین نے ظاہر ہے اپنے نالج کے مطابق، فزکس نہیں ظاہر ہے پڑھی پرانے لوگوں نے، تو انہوں نے عام فہم بندے کے لیے لکھ دی بات، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن خنس کا مطلب ہوتا ہے سم تھنگ وچ از انویزیبل۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ایسی چیز کی قسم کھاتا ہوں جو انویزیبل ہے۔ خنس از سم تھنگ وچ از انویزیبل، اور کنس کا مطلب ہے کہ جو انٹریکٹ کرتی ہے اور انٹریکٹ کر کے نکل جاتی ہے، ایسی چیز ہے۔ یہ جو اگلی بات کی، خنس ایک انویزیبل چیز جو انٹریکٹ کرتی ہے اور انٹریکٹ کر کے نکل جاتی ہے۔ تو یہ میرے نزدیک اور کچھ لوگ کے نزدیک جن کو میں نے پڑھا اس نظر سے، تو ان کے نزدیک یہ ڈارک میٹر، ڈارک انرجی کی طرف اشارہ ہے کہ انویزیبل ڈارک میٹر، ڈارک انرجی ہے جو میٹر سے انٹریکٹ کرتا ہے اور نکل جاتا ہے ان افیکٹڈ، یعنی افیکٹ نہیں ہوتا اس۔ بہرحال اس میں مزید آپ ڈیپتھ میں جائیں گے تو آپ کو بہت سی باتیں ہو سکتا ہے پتہ لگیں، لیکن میں ایک بیسک تھاٹ کیا دے رہا ہوں کہ ہمارے پرابلمز یہیں تک ہیں کہ مجھے فلاں چیز نہیں مل رہی، میری زندگی سے یہ چیز کیوں لے لی گئی ہے، میری فلاں دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے، میں جو ہے وہ ترقی کیوں نہیں کر پا رہا، وغیرہ وغیرہ۔ ہماری سوچ یہاں تک ہے۔ اور اقبال کہتا ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی، اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں۔ وہ ہمیں یہ سوچ دے رہے ہیں علامہ اقبال۔ مسلمان کہتا ہے کہ نہیں، میری گرل فرینڈ مجھے چھوڑ گئی، میری زندگی برباد ہو، میرا یہ مسئلہ ہو گیا، فائنینشیل لاس ہو گیا تو ختم، بس دیٹس اٹ، لائف از اوور۔ تو تھوڑا سا پرسپیکٹو بڑا کریں۔ اتنا کچھ ہے، اتنا کچھ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں جا کے بھی اپنا پرپز فل کر رہے ہیں، مشن فل کر، کیونکہ جس بندے کا مقصد اس کے دل میں ہوتا ہے اسے جگہ کی ضرورت نہیں، اسے کوئی سرکمسٹانسز کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ پھر مقصد پورا کرتا ہے اور کائنات اس کی مدد کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ لگاتا ہے کائنات کو اس کی مدد کرنے میں۔ جس نے ٹھان لی میں نے کام کرنا ہے اور اللہ کی مدد پکڑ لی، پھر وہ کام ہوتا ہے۔
اس لیے میں آپ کو ایک تھاٹ پرووکنگ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ذرا ریسرچ کریں، ریلیٹیوٹی کو پڑھیں، کوانٹم میکینکس کو پڑھیں، آج کل کیا کیا بات ہو رہی، کیا کیا بحثیں ہو رہی ہیں، لیکن بی کیئرفل، ایسا نہ ہو کسی ایتھیسٹ کو پڑھنے لگ جائیں، لیکن تھوڑا پرسپیکٹیو بڑا کریں، نکلیں اپنی لائف کی پرابلم سے ذرا نکلیں، اپنے انٹلیکٹ کو صحیح جگہ استعمال کریں۔ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم کیا بتایا تھا کہ نوجوان جس طرح موبائل فون یوز کرتے ہیں اور انٹرٹینمنٹ کا جو کنسیپٹ آ چکا ہے اس وقت وچ از کلنگ اس، ہماری سولز کو کل کر رہا ہے وہ کنسیپٹ۔ میں نہیں یہ بات کر رہا، ایلن مسک کی اسپیچ سن لیں، ایلن مسک کا پتہ ہے نا آپ سب، اس کی ٹیڈ ٹاک ہے کہ سوشل میڈیا از کلنگ اس، یہ اس کی ٹیڈ ٹاک کا ٹاپک ہے۔ اور آپ اسٹیو جابز کے آخری الفاظ سن لیں کہ وہ کہتا ہے کہ میں مانسٹر بنا کے چلا گیا، اس نے اس کو کہا مانسٹر بنا کے میں دنیا کو چلا گیا ہوں، ببال ہے میرے اوپر، یعنی بوجھ ہے یہ بہت بڑا، لٹرلی اس کے یہ الفاظ ہیں۔ جتنے بھی ٹیک کے ایکسپرٹس ہیں، انسٹاگرام کے اونر کا میں انٹرویو سن رہا تھا، اگر کوئی کہے گا میں لنک بھی شیئر کر لوں گا، مجھے یاد ہے کہاں تھا، وہ کہتا ہے کہ بنا تو میں نے دیا ہے لیکن مجھے بھی اس کا حل نہیں پتا کہ اب کرنا کیا، کیونکہ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا اسنیپ چیٹ ڈسمورفیا سنڈروم، یہ ایک ڈس آرڈر ہے نوجوانوں میں، یہ گوروں میں زیادہ ہے، الحمدللہ ہم ابھی تھوڑی اقدار اور ویلیوز کو تھامے ہوئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ان کے نوجوانوں میں پیک پہ ہے، اسنیپ چیٹ ڈسمورفیا سنڈروم۔ کیا ہے یہ؟ کہ ہر چیز کو پرفیکشن کے اس نظر سے دیکھنا اور ہر چیز کی پرفیکشن اچیو کرنے کی کوشش کرنا، اور انفٹ جو بھی چیز ہے اس کی وجہ سے ڈپریشن میں چلے جانا۔ یعنی کس لیے؟ کیونکہ اسنیپ چیٹ میں فلٹرز ہوتے ہیں، ہر چیز فلٹر سے لگتی ہے، تو فلٹر کر کے اب اپنی لائف پہ بھی فلٹر لگا رہے ہیں کہ میرے جو بونز ایسے ہو جائیں، چیک بون ایسے ہو جائیں، مسل ایسے ہو جائیں، باڈی ایسے ہو جائے، شکل ایسی ہو جائے، نوز ایسی ہو جائے، وغیرہ وغیرہ۔ اس پہ گوروں نے بہت اس پہ کام کر رہے ہیں کیونکہ انہیں پتہ لگ گیا ہماری جنریشن تباہ ہو رہی ہے۔ یورپ بہت ٹوسٹ اب مار رہا ہے، یہ پرانی باتیں ہو گئی کہ ان کی تہذیب تباہ ہو رہی ہے، ہو چکی، اب وہ ریٹرن کر رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ گورے، ان کی ڈاکیومنٹریز ہیں اس موضوع پہ۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ جب تک ان پہ کیپٹلزم کا مسلط ہے سسٹم، وہ کچھ نہیں کر سکتے، کہ الٹیمیٹلی انہوں نے اسلام کی طرف ہی آنا ہے، کیونکہ کیپٹلزم جب تک رائج ہے وہ نہ پونڈ ختم کر سکتے ہیں نہ باقی چیزیں۔ ہاں انڈیویجول کو وہ کچھ سلوشن دے سکتے ہیں، وہ دے رہے ہیں، اپنے بچوں کو نکال رہے ہیں اس زہر سے۔ یہ باتیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، آپ لوگ تھنکرز ہیں، ٹھیک ہے، آپ لوگ کو یہ پونڈر کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب نہ سمجھے کوئی کہ ہم لڈائٹ ہیں، لڈائٹ کا مطلب کہ ٹیکنالوجی کے خلاف ہیں۔ میں خود موبائل یوز کرتا ہوں، لیپ ٹاپ، اچھے سے اچھی کوشش ہوتی ہے میری کہ اچھے سے اچھی ٹیکنالوجی لائی جائے، لیکن مجھے پتہ ہے کہ یہ چیزیں مانسٹر ہیں، خطرناک ہیں، اگر ان کو میں نے کنٹرول نہ کیا یہ مجھے کنٹرول کریں گے۔ اور میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ ہمارے جو نوجوان ہیں، امریکہ میں ریسرچ ہوئی، ان کے برین میں وائٹ میٹر کی کمی ہے۔ وائٹ میٹر برین کا وہ پارٹ ہے، نیورونز ہوتے ہیں، نیورونز کے درمیان وائٹ میٹر ہوتا ہے۔ وائٹ میٹر جو ہے یہ نیورونز کو کنیکٹیوٹی دیتا ہے، سگنلز کہہ لیں اسٹرانگ کرتا ہے۔ وائٹ میٹر جو ان شارٹ یہ آسان لینگویج سمجھاتا ہوں، یہ نیورونز کے الیکٹریکل سگنلز کو آپس میں کنیکٹ کرتا ہے، اسٹرانگ کرتا ہے، بوسٹر کا کام دیتا ہے۔ وائٹ میٹر اگر کسی کے ذہن میں، برین میں کم ہوتا جا رہا ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اور اٹینشن سپین کم ہوتا جا رہا ہے، اور یہ ہو رہا ہے ہمارے نوجوانوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، سب کے ساتھ نہیں۔ وہ جو ٹیکنالوجی کو دن رات فیس بک پہ منجی ڈال لیتے ہیں اور بیٹھے رہتے ہیں، اور بس دن رات ان کا کمپیوٹر کے ساتھ ہے، نہ کوئی وہ اپنے آپ کو ڈیٹاکسیفائی کر رہے ہیں، نہ وہ ایکسرسائز کر رہے ہیں، نہ وہ سٹریس ریلیز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہر وقت ٹیکنالوجی کے ساتھ، تو ان کا وائٹ میٹر کم ہے اکارڈنگ ٹو ریسرچ۔ یہ میں آپ کو ریسرچ بتا رہا ہوں۔ تو ظاہر ہے جس کا وائٹ میٹر کم ہے اس نے یہ سوال کہاں سوچنا مجھے پیدا کس نے کی، اس نے سوال کہاں سوچنا کہ میری ذمہ داری کیا ہے، اس نے یہ تو سوچنا ہے کہ مجھے کیا چاہیے، کیونکہ ڈوپ کی ویلیو بہت زیادہ ہے، لیکن یہ سوال اس نے کبھی نہیں سوچنا کہ میں کیا کر سکتا ہوں دوسروں کے لیے، میں کیا دے سکتا ہوں۔